पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान इस वक्त माहिदों की तकरीब इस्लामाबाद में जारी है। Industry of Tajikistan. इस्लामाबाद से मनाज़िर आपकी स्क्रीन्स पर, जिसमें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान माहिदों पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं और दोनों ममालिक के दरमियान अहम माहिदों पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। For which I request Mia Tariq Rahman, President Lahore Chamber of Commerce and Industry, and Mr. Juma Khanzada Jamshed, Chairman Chamber of Commerce and Industry of Tajikistan, to please step forward. To sign the Memorandum of Understanding between National Accountability Bureau and the Agency for State Financial Control and Struggle Against Corruption, I invite Mr. Zahir Shah, Director General Operations, National Accountability Bureau, Pakistan, and Mr. Sultan Zada Suleiman, Director for the Agency for State Financial Control and Countering Corruption, please. Agreement for cooperation in the field of prevention and liquidation of emergency situations will be signed by Lieutenant General Akhtar Nawaz, Chairman National Disaster Management Authority, Pakistan, and Mr. Nazarzada Rustam, Chairman of the Committee of Emergency Situations and Civil Defense of Tajikistan, please. Next, we have the agreement in the field of art and culture, for which I request Mr. Shafkat Mahmood, Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mrs. Daulat Zada Zulfia, Minister of Culture, please. Thank you. Memorandum of Understanding between National University of Modern Languages, Islamabad, and Tajik Institute of Languages, Dushanbe, will be signed by Mr. Shafkat Mahmood, Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mr. Muhammad Yusuf Imamzada, Minister of Education and Science, please. To sign the Memorandum of Understanding between ComSats University, Islamabad, and Technological University of Tajikistan, I once again request Mr. Shafkat Mahmood, Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mr. Muhammad Yusuf Imamzada, Minister of Education and Science, Tajikistan, please.
Memorandum of Understanding on International Road Transport will now be signed by Mr. Murad Saeed, Federal Minister for Communications, Pakistan, and Mr. Azim Ibrahim, Minister of Transport, Tajikistan. Please. For signing of Memorandum of Understanding of Cooperation Program between Ministries of Foreign Affairs of Pakistan and Tajikistan, I now request Mr. Makhtoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of Pakistan, and Mr. Sirajuddin Mohiruddin, Foreign Minister of Tajikistan, please. I request the Honorable Excellencies, Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, and President of Tajikistan, Mr. Imam Ali Rahman, to please sign the joint declaration on next steps in building strategic partnership for regional solidarity and integration. This brings us to the end of the MOUs and agreement signing ceremony. We shall now proceed with the media statements. Thank you. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और कसीरुल जहती शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए होने वाले मायदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। तकरीब में दोनों ममालिक के इमाम अली ताजिकिस्तान से जो कई दफ़ा पहले पाकिस्तान आ चुके हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये भी मैं आज मेंशन कर दूँ कि हम दोनों की हमारी पैदाइश एक ही दिन है, यानी हमारी बिल्कुल एक ही उम्र है। और ये मुझे उन्होंने बताया, इमाम अली ने। आज हमने बड़ी चीज़ें डिस्कस की प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो तिजारत है। अब कितनी देर में आप ट्रांसलेट करेंगे? करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रईस जमहूरियत ताजिकिस्तान را در کشور خویش استقبال میکنم و ما رئیس جمهور تاجیکستان قبلا هم چندین بار به پاکستان تشریف آوردند و عجب این است که ما هر دو در یک روز تولد شدیم. ولادت ما یک روز است و رئیس جمهور خودشان به من گفتند و بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که از همه اول در آن تجارت بود. تجارت के अंदर हमने हमारी पूरी चैम्बर्स की भी आज अभी आपने देख लिया, उनकी MOU साइन हुए हैं और इससे इंशाअल्लाह हमारी जो ट्रेड टाइज़ हैं वो गहरी होती जाएंगी। और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ताजिकिस्तान से जो कनेक्टिविटी है गवादर के लिए, इनके लिए भी आसान होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी उस कनेक्टिविटी से ट्रेड टाइज़ हमारी और बढ़ जाएंगी। ما امروز بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که در آن تجارت بود و این تجارت ما بین ما و تاجیکستان بسیار امر مهم است و روابط ما هر دو کشور در این سلسله انشالله عمیق‌تر خواهند شد و از راه گوادر بسیار پیشرفت خواهیم کرد. और जो अभी MOU साइन हुए तालीम के अंदर
वो भी हमारी कोशिश है कल्चर के अंदर और अपनी हम टाइज़ को मजबूत करें। और जो हमारी डिफेंस के अंदर वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने अपनी डिफेंस टाइज़ और उनके साथ तजारत के अंदर जो ज़रूरत है ताजिकिस्तान को जिस किस्म की हथियारों की जो पाकिस्तान बनाता है, तो हमने उसके ऊपर भी MOU भी साइन किया और डिस्कस भी कर लिया कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। داشتای تفاهم را که امضا کردیم در آن تحصیلات هم شامل بود، کلتور هم شامل بود، فرهنگ بود و از این لحاظ ما بیشتر کوشش خواهیم کرد که در مورد دفاع هم ما چگونه با یک دیگر کمک کرده میتوانیم. और फिर जो हमने चैलेंजेस हैं ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, कई कॉमन चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि अगर हमारी तिजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अब हमें दोनों को ये ख़दशा है कि जब अमेरिकन्स जाएंगे तो अगर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुई अफ़गानिस्तान में तो फिर ये ख़दशा है कि जब रूसी छोड़ के गए थे, सोवियत छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान को 1989 में, उस तरह का सूरत हाल ना पैदा हो जाए जो ताजिकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा। چالش هایی که تاجیکستان و ما پاکستان هر دو روبرو داریم این است که اگر روابط تجارتی ما با هم مشترک شدند و بدترین چالش که ما پیش رو داریم این است که طوری که امریکایی ها افغانستان را انخلا کردند و از آن وضعی که پیدا شده این وضع دیگر بعد از این ادامه نخواهد داشته باشد. हमारी तिजारत भी मुतासर होगी कनेक्टिविटी की वजह से कि अगर वहाँ इंतशार फैल गया तो वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, तिजारत भी मुतासर होगी। और दूसरी हमें ये खौफ है कि दहशत गर्दी बढ़ जाएगी। अगर अफ़गानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती तो पाकिस्तान को ख़दशा ये है कि अभी भी हमें अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्द आते हैं, जो पनाह ले लेते हैं वहाँ, तो वो और बढ़ जाएगा अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ना हुई और उनको भी ताजिकिस्तान को भी यही खदशा है। اگر اوضاع در افغانستان ثبات پیدا نکند بعد از انخلای امریکایی ها ما هم ترس داریم که خود تاجیکستان و هم پاکستان از این زجر و ترس داشته خواهد بود. दोनों मुल्कों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएं अफ़गानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो, एक कंसेंसस, एक ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो ये इंतशार को रोक सके। तो ये हम दोनों ने ये डिस्कस किया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह दुनिया को बाकी मुल्कों को भी मिला के साथ कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीसफुल सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। هر دو مملکت لازم دارند که در افغانستان یک تصفیه سیاسی وجود داشته باشد و حل سیاسی داشته باشد، زیرا که اگر حل سیاسی در مسائل افغانستان به وجود نیایند برای هر دو مملکت بسیار ترسناک است و ما قبلا هر دو رئیس جمهور تاجیکستان و من هم بحث کردیم که کوشش‌های زیادی می‌کنیم که از لحاظ تصفیه سیاسی افغانستان تأمین صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید نمودیم. ما به موافقه رسیدیم که شریکی خود را در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فرامیلی ادامه می‌بخشیم. Distinguished audience, the rapidly changing situation in the modern world with its threats and challenges urged us to closely work together to overcome its complex hardships. We reaffirm our unwavering support for Pakistan's continued efforts to ensuring peace in the region and countering international terrorism. We agreed to continue our strong partnership in addressing global threats and challenges, terrorism, extremism, drug trafficking, and other forms and manifestations of transnational organized crime. ضمن بررسی وضع امروزه منطقه قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. جانب‌ها به همکاری‌های مشترک در احیای اقتصادی ملی افغانستان توجه خاص ظاهر نمودند. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده
بیش از همه منفعت داریم. از این لحاظ با اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشوری پیوندگر شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم ارزیابی می‌گردد. We have placed a particular emphasis on the subject of Afghanistan while discussing the current situation in the region. The two sides paid special attention to cooperation in the rehabilitation of Afghanistan national economy. We immediate next-door neighboring countries of Afghanistan are most interested and committed to restoring enduring peace and overall genuine stability in this war-torn country. This is why stabilization of the situation in Afghanistan as a part of the regional and international transport networks is very important, especially for us, for the neighboring countries. تاجیکستان از راه‌اندازی همه گونه کارهایی که برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت افغانستان ضرور است استقبال می‌نماید. دوستان عزیز، ما از همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، تقویت همکاری‌های بسیار جانبه در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی اظهار قناعتمندی نمودیم. مورد ذکر است که امسال تاجیکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای را به عهده دارد. ما ماه سپتامبر سال روان در پایتخت کشورمان جلسه جشن این سازمان را دایر می‌نماییم. Tajikistan welcomes the implementation of any kind of measures aimed at development of economic, social and security situation in Afghanistan. Dear friends, we express dissatisfaction with the interaction in the framework of international and regional organizations and urge to strengthen multilateral cooperation under the United Nations, the Shanghai Cooperation Organization, the Organization of Islamic Cooperation and the ECO, Economic Cooperation Organization. It should be noted that this year Tajikistan holds the presidency at the SCO and going to host the Jubilee SCO Summit this September in Dushanbe, in the capital of our country. در این راستا ما دعوت خود را از سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی برادر خود عمران خان جهت بازدید از تاجیکستان در این دوره و اشتراک در این نشست شورای سران دولت‌های اعضای سازمان تاکید کردیم. ضمن بررسی همکاری‌های بسیار جانبه ما اطراف موضوع‌های وابسته به تغییرآبی اقلیم و تهدیدهای محیط زیستی همچنین ظهورات اسلام ستیزی اظهار نظر نمودیم. I, in this regard, delivered a kind invitation to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to my brother, His Excellency Imran Khan, to visit Tajikistan to attend the meeting of the SCO Summit this September. In the course of deliberating on multilateral cooperation, we exchanged our views on climate change, on environmental challenges, as well as touched the issues of Islamophobia. مورد ذکر است که تاجیکستان با در نظر داشت تأثیر منفی پیامدهای تغییرآبی اقلیم چندی قبل پیشنهاد کرد که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلام گردیده سنه روز جهانی حفظ پریخ‌ها معین کرده شود. همچنین ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که در سطح گلوبالی بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شود. ضمناً ضرورت همکاری فعال کشورهای با هم دوست ما را در پیشبرد تشبس‌های مذکور تاکید نمودیم. Given the adverse impact of climate change and its consequences, Tajikistan had recently proposed to declare the year 2025 as the International Year of Glaciers Preservation and fixed the date of the World Glaciers Day. Likewise, we have previously extended our proposal to establish International Special Fund for Glaciers Preservation. And meanwhile, we have mentioned undeniable necessity of renewed cooperation of our two friend nations to promote these initiatives forward. در ارتباط با مشکلات افزایش اسلام ستیزی ما جانبداری خود را از تلاش‌های دستجمعانه جهت گرفتن پیش روی این ظهورات نامطلوب از جمله در دایره سازمان همکاری اسلامی ابراز داشتیم. در فرجام مذاکرات ما از جناب عالی برای انجام دادن سفر رسمی به تاجیکستان در وقت برایشان مناسب دعوت به عمل آوردیم. با همه حاضرین گرامی تنصیحاتی و موفقیت‌ها و به مردم دوستی پاکستان صلح و ثبات و شکوفایی آرزومند هستم.
With regard to expansion of Islamophobia, we voiced our support for joint and concerted efforts to prevent this hostile phenomenon, including by means of and under the Organization of Islamic Cooperation. And at the end of our negotiations, we invited His Excellency to pay an official visit to Tajikistan at His Excellency's earliest convenience. I wish you all good health and success, and to the friendly people of Pakistan, peace, prosperity, and well-being. I thank you. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ताजिक सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान का कहना था कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के ख्वाह हैं। ऊपर हमने बातचीत की। इस्लामोफोबिया की दो ख़ास वजह हैं जो कि मुसलमान जो मगरब में रहते हैं और जो अक़लियतें हैं दूसरे मुल्कों में, उनको मुश्किल पड़ती है, और दूसरा इस्लाम और बाकी मगरब के बीच में फासले बढ़ते जाते हैं। वो दो वजूहत हैं। एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और दूसरा इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म, यानी इस्लाम को जोड़ दिया जाता है एक्सट्रीमिज़म से, दहशतगर्दी से। ये दूसरी वजह है, जबकि दुनिया में और किसी मज़हब को नहीं जोड़ा जाता दहशतगर्दी के साथ, लेकिन इस्लाम को जोड़ दिया जाता है। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फैल रही है ये इस्लामोफोबिया। दूसरी चीज़ हमने जो मैं बिल्कुल आपको बैक करूँगा ताजिकिस्तान को कि 2025 को डिक्लेयर करेंगे वर्ल्ड ग्लेशियर ईयर, प्रेजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स ईयर 2025। ये जो इनकी प्रपोजल है इसको हम बैक करेंगे। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो MOU साइन किया हमने हमारी जो नैब ने और इनके करप्शन के ब्यूरो से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो हमारे जैसे मुल्कों से जो जिनके कमज़ोर लीगल सिस्टम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोक नहीं सकते मनी लॉन्ड्रिंग उनके मुल्क से बाहर जाती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम दुनिया में भी आवाज़ उठाएं इसके ख़िलाफ़। 1000 अरब डॉलर हर साल फैक्ट-आई पैनल जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के नीचे है, उसके मुताबिक 1000 अरब रुपया डेवलपिंग वर्ल्ड से जाता है ऑफशोर अकाउंट्स पे और डेवलप्ड वर्ल्ड पे। तो इसके लिए ये नैब का भी ज़रूरी है कि हम एक आपस में भी कोऑपरेशन रखें और फिर इसकी इंटरनेशनली भी इसकी आवाज़ उठाएं। یک چیز دیگر که بسیار مهم بود من میخواستم به شما بگویم این بود که مکانیزم دائمی اینفراستراکچر ما لازم بود که خواهشمندی خویش را و آمادگی خویش را در مورد سوال مانده میرسه به شما. میگم وضع دوستانه تاجیکستان نتایج بسیار خوبی داده و مذاکرات سازنده و میان آمدند و اعتماد بر هر دو مملکت بیشتر شده. میگه که از همه مهمتر اسلاموفوبیا است که اسلام را با تروریسم و این دهشت افکنی ها منسلک میسازند و به خارج به غرب این اخبار را میرسانند که پاکستان یک کشور تروریست است و این اسلام در پشت اسلاموفوبیا تروریسم را حمایت میکند. ما میخواهیم که از این خود را بیرون بیاوریم، از این جلوگیری کرده بتوانیم. करप्शन دیگه شما فراموش کردید. بله ما ठीक है